Good afternoon to everybody. Honorable Chief Minister Sir, Honorable Minister Health and Family Welfare, Chief Secretary and all my senior colleagues from government, all the plasma donors, all professors of medical college, doctors and health workers and representative of the media. At the outset, I extend a warm welcome to all of you on this auspicious occasion of inauguration of the plasma therapy in SCB Medical College. COVID-19, as you all know, is the biggest pandemic the world has faced after the Spanish flu of 1920. Non-availability of a vaccine has further added to our worries. In such a situation, convalescent plasma therapy has brought in a ray of hope and sunshine for the human race. Indian medical fraternity has started trial of plasma therapy. Although the case fatality rate in our state is less than 1, it is around 0.5% and one of the best in the country, we are committed to avert every single death. In that line, plasma therapy would be definitely helpful. Our doctors in Odisha are very much in sync with the latest advances in the medical field and have accepted the challenge of introducing this new medical technology to Odisha. In this procedure, plasma available in the donated blood of a cured COVID survivor is separated from other blood components and blood is returned to the donor. This plasma contains antibodies which are given to the serious COVID patients in government COVID hospitals. As a part of the policy of the government of Odisha to provide the best available treatment and medical procedures to the people of Odisha in our fight against COVID, plasma therapy will certainly count as a pioneering effort. The government is committed to encourage and introduce frontier areas in medical science in the state. Many more technological advances will be seen in the coming days in our state by our own medical professionals. Today is the inaugural day for this convalescent plasma therapy in our state. This trial is being conducted at SCB Medical College, Cuttack, and will later on be implemented at 3 other COVID hospitals, that is SAM and KIMS in Bhubaneswar and Ashwini Hospital in Cuttack. We are happy to welcome voluntary donors who are very valiantly come forward to donate their plasma. I take this opportunity to congratulate the entire team of doctors behind the trial of plasma therapy. They have come up with this trial at a very short notice, duly complying all norms and procedures prescribed by Drugs Controller of India. The presence of our Honorable Chief Minister on this momentous occasion will inspire not only the medical team behind this effort, but also encourage our plasma donors. It will send a message of reassurance to the people of Odisha about the commitment of the government to the area of public health. With this, I welcome you once again to this program and pray for the success of this noble endeavor. Now I request the team to play a small film on plasma therapy. प्लाज्मा थेरापी गुरुतर कोरोना संक्रमण रे पीड़ित रोगी मानक चिकित्सा पाई एहा एबे वरदान सदृश होईछि। विश्व महामारी कोरोना संक्रमण रे पीड़ित गुरुतर रोगींक द्रुत आरोग्य लाभ पाई संक्रामक रोग सहित लड़ाई करिबा पाई अति पुराना कालरू अनुसृत होई आसुथिबा एही पद्धति को अवलंबन करा जाय एबे कोरोना रोगींक मृत्यु मुखरु बंचा जाई पारुछि। प्लाज्मा थेरापी एक सरल जुक्ति उपरे आधारित। जेकोसी संक्रामक रोगरू आरोग्य होइथिबा लोकंक रक्तरे सेही रोगर संक्रमण प्रतिरोधकारी शक्ति बा आंटीबॉडी सृष्टि होइथाय, जाहाकू सेही रोगरे पड़ी गुरुतर अवस्था थिबा अन्य रोगींकु दियागले सेमानंकर शरीरर रोग प्रतिरोधकारी शक्ति एही रोगर भूताणु को नष्ट करिबा पई अधिक शक्ति पाइथाय। सेमाने 18 रु 60 वर्ष बयस रे हेतिबे, 55 केजी ऊर्ध्व हेतिबे, पुरुष हेतिबे, महिला जदि हेतिबे से केबे गर्भवती हेई नथिबे, एई मानक क्षेत्र रे से माने प्लाज्मा दान करी अन्य कोविड रोगी को भल करि परिबे। 100 वर्ष तळु डिप्थेरिया संक्रमणर जीवाणु को मारि देबा पई रक्त रसरे रहिथिबा आंटीबॉडीर व्यवहार आरंभ करा जायथिबा बेले परवर्ती समय रे उभय जीवाणु एवं भूताणु संक्रमण को प्रतिहत करिबा पई एहार व्यवहार होई आसुछि। दिल्ली महाराष्ट्र परे
एबे आम राज्य ओडिशा प्लाज्मा थेरापी आरंभ करिबारे देशर अन्यतम अग्रणी राज्य भावरे परिगणित हेबाकु जाउछि। सारा देश में प्रथम करी कोविड चिकित्सा पाई स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल निर्माण करिथिबा ओडिशा राज्य रे कोरोना संक्रमण को प्रतिहत करिबारे सफलता पाइछि। एथिरे हमर प्लाज्मा डोनर मानकु कलेक्शन करा जिवो, असुस्थ रोगी को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन देकरी तांको सुस्थ करिवे। ए योजना रे वर्तमान हम राज्य सरकार आगु को आछंती। एबे सुस्थता हार रे रेकर्ड हासिल करिथिबा ओडिशा गुरुतर कोरोना संक्रमितों द्रुत आरोग्य पाई प्लाज्मा बैंक प्रतिष्ठा सहित प्लाज्मा थेरापी आरंभ करी कोविड चिकित्सा क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका ग्रहण करिबा पाई जाउछि। वर्तमान मु हमर मान्यवर विभागर मंत्री श्रीयुक्त नव दास को अनुरोध करछि तांकर अभिभाषण। आज प्लाज्मा थेरापी कार्यर शुभारंभ प्रथम मु माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। उपस्थित स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एवं डीएमईटी प्रिंसिपाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तथा सुपरिटेंडेंट स्वास्थ्य परिवार और अन्य पदस्थ अधिकारी कोविड-19 रे आक्रांत गुरुतर रोगी पाई एवं सर्वप्रथम आउ थे धन्यवाद दूसरी जो डोनर डॉक्टर चित्तरंजन पंडा को अन्य चित्तरंजन परिडा अन्य जो 3 जन डोनेट करछंती प्लाज्मा थेरापी रे कोविड-19 आक्रांत गुरुतर रोगी को पाई आवश्यक होतुवा प्लाज्मा थेरापी रे शुभारंभ अवसर रे आमे समस्त आज एकत्रित होईची। एही मुहूर्त रे मु खूब आत्म संतोष अनुभव करछि एवं पुनि थरे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करछि। जेतेबेले कि सारा विश्व में कोविड-19 विरुद्ध संग्राम जारी रखी से समय नूतन मेडिकल कॉलेज ज्ञान कौशल भाव प्लाज्मा थेरापी आशा संचार करी गुरुतर कोविड रोगी निश्चित भाव में यह गोटे सफल सब्यस्त हो। आम समस्ते आनंद और गौरवर विषय भारतर हाथ गणती राज्य केवल ओडिशा विश्व स्तरीय प्लाज्मा थेरापी शुभारंभ करने को जाऊँगी। निश्चित भाव में आम डाक्टर मान पारदर्शितार प्रमाण आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन जो आंतरिकता और निष्ठार प्रमाण होती माननीय मुख्यमंत्री सबु समय डाक्टर और सेवा क्षेत्र में कर्मचारी मान पूर्ण सहयोग हाथ बढ़ाई। मो सरकार सब डाक्टर मान पूर्ण सहयोग कर कोविड योद्धा मान जो प्रस्तुत कर निश्चित भाव में धारा को आहरी मजबूत कर अवसर में एसबी मेडिकल कॉलेज भली प्रतिष्ठान अनुष्ठान जो भाव में प्लाज्मा थेरापी को आरंभ करने को समस्त डॉक्टर मेडिकल स्टाफ और अन्य समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। मु अत्यंत आनंदित भारत सरकार को स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक और जातीय रक्त संचार परिषद मार्गदर्शिका को एठारे कड़ाकड़ी भाव में अनुपालन कर माननीय मुख्यमंत्री दूरदृष्टिता संपूर्ण नेतृत्व धन्यवाद ज्ञापन कर स्वेच्छाकृत प्लाज्मा दाता मान मोर अंतर्गत शुभेच्छा एसह संपूर्ण मेडिकल कॉलेज टीम को मोर अनेक शुभेच्छा। मुझे अवसर में कोरोना सुस्थ होता लोक मान स्वेच्छाकृत भाव में प्लाज्मा दान करने को अनुरोध करुँच। प्लाज्मा दान कर गोटे लोक बचे पारे आसतु यही महत् उद्देश्य समस्ते सामिल हो कोरोना विरुद्ध लड़ाई सफल हवा और माननीय मुख्यमंत्री को स्वप्न को सफल करवा। धन्यवाद। वंदे उत्कल। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर Honorable Chief Minister kindly inaugurate the plasma therapy facility at SCB Medical College. मु वर्तमान आमर जे प्रथम प्लाज्मा डोनर अछंती तांको अनुरोध करछि से तांकर टिके अभिभाषण हेतु। सर नमस्कार, डॉक्टर चित्तभूषण पंडा शिशु रोग विशेषज्ञ सीटीएसआर कटक। डॉक्टर गोटे होता सत्ते मुझे कोरोना रोग आक्रांत होती कोविड-19 हॉस्पिटल रे अश्विन ट्रिटमेंट होती से भाई रोग भल हो पारि न हो पारि से भगवान का आशीर्वाद और लोक दयार भल आसली। तेणु मुझे चाहूँगी प्लाज्मा डोनेट करी अन्य 2टी लोक को जो मैंने कोविड-19 आक्रांत हो सीरीयस होती से भल हूँ जहाद्वारा मु लोकंर ऋण जहाद्वारा मुझे भल हो पारे सुझी पारि।
can I request for display of the video interactions? ମୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ମୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ମୋର ସ୍ୱାବ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାବ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହିସାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସକାଶେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। କୌଣସି କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋର କୋଭିଡ୍-19ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିଲି। ମୋତେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା, କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ମୁଁ ଜଣେ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଦେବା ବେଳେ ମୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲି। ମୋତେ ଜ୍ୱର, ଖାସ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଫ୍ୟାମିଲିରୁ 3 ଜଣ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଯାଇକରି ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ରହିବା, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାନିଟେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ପ୍ଲାଜମା ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ୟାଠୁ ଅଧିକା ଖୁସିର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ବି ପ୍ଲାଜମା ଦେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଏବେ ମୋ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ପ୍ଲାଜମାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୋ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ଲାଜମାରେ ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ଲାଜମା ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। Honorable Minister, senior officers, doctors, ladies and gentlemen, it is indeed a matter of abundant happiness to be a part of this inaugural ceremony to launch convalescent plasma therapy in the state of Odisha. This therapy is expected to be an effective tool in our fight against the global pandemic COVID. Our doctors in Government Medical College, SCB Medical College, Cuttack, have made the entire state of Odisha proud by introducing this advanced medical procedure, which is a frontier in the field of medicine. This is all the more relevant now when vaccine for COVID is only in its trial stage. The state of Odisha now joins a select club of very few states who have introduced this convalescent plasma therapy in the fight against COVID. On this occasion, I would like to assure the people of Odisha that our government is committed to provide the highest standards of medical care and treatment procedures for the people of the state. No persons in Odisha would be deprived access to the latest medical technology. This is a solemn commitment of this government. Introduction of plasma therapy is one such step. Our government recognizes the hard work put in by all the doctors and all medical personnel in Odisha in these difficult COVID times and has taken several steps to encourage and boost their morale.
I would also like to utilize this opportunity to appeal to all eligible COVID survivors to come forward to donate their plasma, which will go a long way in helping in the treatment of serious COVID patients. I congratulate the 4 brave donors who have volunteered to donate their invaluable plasma today. The 4 donors are Sri Pankaj Kumar Behra, Dr. Chit Bhushan Panda, Sri Manoj Kumar Boral, and Sri Abhinash Raut. We are proud of you and wish you all the very best in life. I also understand many more eligible COVID survivors have volunteered to donate their plasma. For me and the government, life of every person is precious, and the state would do everything possible to save the lives of our people. I would like to announce that plasma therapy will be made available free of cost to the people of Odisha. Jai Jagannath, Bande Utkal Janani. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଫେସର ଦସ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା। Honorable Chief Minister, sir, in this distressful situation of COVID pandemic gripping the whole globe, the visionary vision of our Honorable Chief Minister and inaugurating today the COVID Plasma Bank for immense benefit of the seriously and critically ill COVID patients of our state to regain life. We are also grateful, sir, for your appeal made to the public and the people who have suffered from COVID-19, who will volunteer to donate plasma so that we can revive a lot of the seriously critically ill patients. For this dedication, sir, for the humanity, we are extremely thankful to you. We are also equally thankful to our Honorable Health Minister for having graced the occasion and become part of the inauguration process. We are thankful to our Additional Chief Secretary, who is present here, who has personally supervised every aspect of the program and who has contributed greatly for the plasma donation. Our DMET is our anchor for all the program. We are grateful to you, sir. Now, we are thankful to all doctors, paramedicals and ancillary staff who are part of this program from this institution. And last but not the least, this program would not have been possible without the voluntary donation of the donors who are the cornerstone, like Chit Bhushan Panda, Manoj Kumar Barad, Abhinash Raut, and Pankaj Kumar Behra. And finally, I thank all our friends from print and electronic media. Thank you.